जय जगन्नाथ सांग मैंने शुभ सकाल मु विश्वजीत स्वागत करुच्ची मो वीडियो को। तो सांग मैंने आज हूँ महाअष्टमी। आपण मैंने जानी महाअष्टमी रे आमर प्रत्येक शक्तिपीठ रे पूजा अर्चना चले। तो सांग मैंने मु आसी पहुँची जाइए सकालू सकालू आम ग्राम देवती पाखे सकालू धुआ धुई चली नना आसिक माँ सकाल कार्य आरंभ कले कहीं माँ गाधेबे। सांग मैंने आम ग्राम देवती ना हूँ माँ अरणी। सांग मैंने आम गाँ ना हूँ अरण, माँ ना हूँ अरणी। तो सांग मैंने आपण मैंने देखिपे केते बढ़िया ही मंदिर सेपटे आम लक्ष्मी पूजा टेंट बंधा मात्र कईटा दिन रहा लक्ष्मी पूजा आरंभ हो। तो सांग मैंने सकालू सकालू गाधी पाधी आस पहुँचीगली मंदिर पाखे। जहाँ भी आमको भल मंद दिन टी मंदिर पाखे न आसिले भल लगे ना। आज महाअष्टमी सांगे आमर आज्ञा जंताल फीस्ट संध्या बेलू आज्ञा आपने सब जिन देखिए केमी कौन हो भजन हम कीर्तन हम माँ पाखे होम हम। तो सब पूजा सरला आमर जंताल फीस्ट हुए आज्ञा। जंताल फीस्ट समस्ते खाइबे। तो सांग मैंने आपण मैंने देखिपे परिवेशटा केते भल अच्छी। छोट छुआ मैंने ढोल यहाँ आमर आज्ञा डस्टबिन या ठाकुर छड़ा फूल भल मंद पकईवाई डस्टबिन हो। तो सबकि सुविधा अच्छी आज्ञा ये आपण मैंने देखिपे मंदिर टी केते सुंदर हो। तो चलतु सांग मैंने आज आमर जंताल भोजी आउ महाअष्टमी पूजा एकाथर के देखिया नना आसिकी पूजा आरंभ करदे। जेहेतु लाइन नहीं आपण मैंने देखिपे नना पूजा कर बिना लाइट रे। तो सांग मैंने आउटे पर लाइट पलि आस मंदिर भीतर पूरा क्लीयर से देखिपर। गाँव समस्त माँ मैंने आसी पहुँची गले किए भोग तैयारी कर पकाउछंती किए अन्य जिनस सब कम लगी जाइछन। तो सांग मैंने आमर ये बहुत पुराना मंदिर माँ आमर पूरा प्रत्यक्ष जोटा कि मु अनुभव कर प्रत्यक्ष कौन ना डाकिले आज्ञा वो करे। मो कहया कारण यही जे आमे जेकोसी विपद पड़ू माँ आमर ठिया हुए। आमको असुविधार पड़ी थे जदि आपण मैंने सत रास्तार चलुथे ताहले माँ निश्चित आपण मानक अनेब। जदि आपण मैंने बहुत किसी भूल करी ठाकुर डाकिबे ठाकुर केबे शुणवे नहीं। तो आम माँ नुह भगवान होउछन प्रत्यक्ष। आपण मैंने जितेबाला भल मन डाकिबे ठाकुर सबकि शुणवे। आज्ञा जितेबाला जहाँ असुविधा थाए माँ को पाखे मागिले माँ मते दियंती। मुझे केबे निंदिबी नहीं माँ को। मु छोट बलू देखी जहाँ जिते असुविधा सुविधार मन दुखर जी ता आगे कांदीदेव सी आज्ञा आपण को दुख निश्चित शुणव। ता माने नुह जे आज्ञा आम तो जन्म होइछे दिने मरिबा। मनीष जन्म हेले मरे ता माने कौन आम ठाकुर पूजा कले मरबानी सेटा कथा नुह। किंतु असुविधा बड़ हबार थब से आज्ञा छोटे पलैब जदि माँ को आशीर्वाद थब आपण मैंने निहाती उन्नति पथरे आगे भी जदि माँ को आशीर्वाद रहा। तो सांग मैंने चलतु आज आम ए जिनस सब उपभोग करिए केमती कौन होउचे आम गाँव नीति कौन सिस्टम कौन आपण मैंने सब देखिए। माँ को गाधुआ चली लाइन आसीगला आपण मैंने देखिपुंट। तो भोगराग सब एकाठी हो गला। एवं धूप दीप नैवेद्य माँ गाधेकी पूजा अर्चना चलो आलती हम। तो सांग मैंने केते मनोरम लगुच दृश्य आपण मैंने मूर्ति की देखु अनुभव करूँ। गोटे माँ बस आमर पूजा होची आपण मैंने बुझीपर प्रकृत तार रसटा कौन आई। तो चलते सांग मैंने माँ को पूजा सर आम सन्ध्या पर्यटन देखा आम मंदिर कौन कौन हो। तो कहली सांग मैंने आपण मैंने वीडियो एंजॉय करूँ। आम सांग मैंने आमर रोषे कार्य आरंभ हो गला। आपण मैंने देखिपुर अंडा बसीगला कहीं जंताल भोजी गाँ लोक रोषे हम।
ଏଇटा ହେଉଛି ଆମ ମାଆଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘର। ଏଠି କେବଳ ନୀତି ତିଆରି ହୁଏ, ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ନୀତି ତିଆରି ହୁଏ। ଆଉ ଏ ଘରେ କୌଣସି ରୋଷେଇ ହୁଏନି। ବଡ଼ ଚୁଲି ଗୋଟେ, ଛୋଟ ଚୁଲି ଅଛି, ବେସିନ୍ ଅଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବାହାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲାରେ ରୋଷେଇ ହେଉଛି। ଆମର ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତାଙ୍କ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଠି ଆମର ଏପଟେ ଶିବ ମନ୍ଦିର, ମଝିରେ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ଏପଟେ। ତ ମଝିରେ ଆମର ଏଇଠି କିଛି ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି, ଏଇଠି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କାମ ହୁଏ। ବାସ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ଆଇଲେ କଥା ବୁଦ୍ଧିମାନ ଉପରେ କି ଇଆଡ଼େ ଗଦର କନ୍ଦିରେ ଟିକେ ଅନଉ ଭଲ କି ଦେଖାଗଲା। ପାଖାପାଖି ରୋଷେଇ ସରିଲାଣି, ଖଟା ବସିଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଖୋଳ ପୂଜା ହୁଏ ପାର୍ବଣରେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇ ରନ୍ଧାଳ ଦିନ ହୋମ ହେଲା ବେଳେ ଖୋଳ ପୂଜା ହୁଏ। ତ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପୂଜା ହେଲା। ଯେହେତୁ ଖୋଳ କାମରେ ଲାଗୁନି, ତା କିରଣ ଛାଡ଼ିଗଲା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏସବୁ ସରିଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ଖୋଳ କାମ ହେବ। ଖରା ଟିକେ ଆସିଲେ ତ ହୋମ କୁଣ୍ଡ ସଜଡ଼ା ହେଇଗଲାଣି, ଆମର କର୍ତ୍ତା ବସିଗଲେଣି। ନନା ଖୋଳ ପୂଜା କରିକି ଆସିଲେ ଆମର ହୋମ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ହୋମ ସରିଗଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମର ଠାକୁରଙ୍କର ସବୁ ଟପ ହରିକା ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ସପ୍ଲାଏ ଜିନିଷ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଅଛି। ତ ରୋଷେଇ ବି ଆଜ୍ଞା ଆମର ଗାଁ ପିଲାମାନେ ରୋଷେଇ କରିଦିଅନ୍ତି। ପାଖାପାଖି ଭାତ, ଡାଲମା, ଖଟା ଯାହା ବି ହଉ ଆମର ଗାଁ ପିଲା ସବୁ ରୋଷେଇ କରିଦିଅନ୍ତି। ଅଛନ୍ତି ଗାଁ ପିଲା ରୋଷେଇ ବି ଶିଖିଛନ୍ତି, କରିଦିଅନ୍ତି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦରକାର ହୁଏ ସେଠି ରୋଷେଇ କରାହୁଏ। ନାଇଁ ତ ଏମିତିଆ ଭୋଜି ଫୋଜି ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଗାଁର ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ସହଯୋଗରେ ହେଇଯାଏ। ତ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା, ଏମିତି ସବୁବେଳେ ହସ ଖୁସି ଗାଁରେ ଲାଗିଥାଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଏକ ଥାଉ, ପୂଜା ପର୍ବ ସବୁ ଖୁସିରେ ଚାଲୁ। ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଯେତିକି ଦିନ ବଞ୍ଚିବା ଏଇ ଗାଁରେ ଆମେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିଯିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ। ଆଜି ଜୀବନ କାଲିକି ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ଠାକୁର ଗଢ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଠାକୁର ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆସି ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି ରାତି ଲାଗି, କାହିଁକିନା ଆଉ ମାତ୍ର 4-6 ଦିନ ପରେ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଆଶା କରୁଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। କି ଯଦି କେଉଁଠି ତ୍ରୁଟି ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଜଣାନ୍ତୁ କି ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ଭୁଲ ରହୁଛି, ଏମିତି କରନ୍ତୁ, ଭଲ ହେବ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ମୋ ଗାଁକୁ ଭଲ ପାଏ, ମୋ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଭଲ ପାଏ, ରାଜ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଏ ଓ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଏ, ଖାସ୍ କରି ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭଲ ପାଏ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିକି କିଛି କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ଏଇଠି କାମ କରେ। ଆପଣମାନେ ମୋର ଟ୍ୟାଗଲାଇନ୍ ଶୁଣିଥିବେ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱଜିତ କାମ କରେ ଗାଁରେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗାଁରେ କାମ କରେ, କାହିଁକିନା ବାହାରକୁ ଯାଇ ଖଟିକି କରିବାର କିଛି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ କିଛି ମୋର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆସିଗଲା ଆମର ଲାଲ ଆଉ ମୃଦଙ୍ଗ କଂସାଳ। ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ଆମର ଇଚ୍ଛା ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ। ତ ସବୁ ଆମରି ଗାଁ ପିଲା କରିବୁ। ଆମର କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି, ମା ଅରଣୀ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆଗକୁ ଦେଖେଇବି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଆମର ଭଜନ ବୋଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଭିଡ଼ିଓଟି, ଦେଖିବା ଆମର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି।
କଟାବା